Hello, Assalamu alaikum. Today we will discuss in the development of education in Jammu and Kashmir, and we are discussing the role of missionary schools with references to the different institutions which were set up in Jammu and Kashmir during the modern period. And in it, in the previous topic, we discussed the education in the modern period, and we also discussed the learning and literature in ancient period, and we saw how the Sanskrit language and literature existed in Kashmir, and how the scholars of the different areas continue to flock the valley for higher studies. And we also saw how Sanskrit language and literature, and how the contribution in the field of poetry, drama, and other literature were made by the Kashmiri scholars in the field of Sanskrit. And in medieval period, we also saw the establishment of maktabat and madrasas, and likewise in Kashmiri Pandits we saw the schools were opened in the form of pathshalas where Sanskrit were taught, and in maktabat the language, how Arabic and Persian was taught. And we also saw the role of missionary schools. Particularly, we saw how the Tyndale Bisco made its introduction and made its success in Jammu and Kashmir. Today we will see another institution, another missionary school, that is Anjuman Nasratul Islam of 1905. अंजुमन नसरत इस्लाम श्रीनगर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्लीस्ट सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर की है। ये इसको फाउंड किया था मीर वाइज ऑफ कश्मीर मौलवी रसूल शाह ने इन 1905। उनका एक्चुअली मेन इसका ये इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद ये था कि चूँकि उस वक़्त मॉडर्न पीरियड में मुस्लिम्स का जो है वो हाल ये था कि दे वर रिमेनड बैकवर्ड इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, और उसके लिए उन्होंने जो है ये अंजुमन नसरतुल इस्लाम का जो है वो सेटअप किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम्स चूँकि बैकवर्ड हैं, उनको बैकवर्ड हैं इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एज वेल एज रिलीजियस एजुकेशन। तो उसके लिए उन्होंने ये सेटअप किया, उनको इल्यूमिनेट करने के लिए कश्मीरी मुस्लिम्स को। और उन्होंने इन दिस व्यू डिफरेंट स्कूल्स ओपन किए, जिनको यहाँ पे उनका मकसद ये था कि जो कश्मीरीज हैं उनको अच्छी तरह जो है मॉडर्न एजुकेशन से वो जो इल्म हासिल करे, और जो वो बैकवर्डनेस उनकी है वो ख़त्म हो। जो मौलवी गुलाम रसूल शाह था, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन नसरतुल इस्लाम ऑफ कश्मीर इन 1899 टू 1909। उसकी डेथ के बाद उसका ब्रदर मीरवाइज मौलवी अहमदुल्ला शाह, वो ही बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन। तो अगर हम देखेंगे कि मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस अंजुमन वायर दैट, चूँकि मौलवी गुलाम रसूल शाह फर्मली बिलीव्ड एंड ही वाज कन्विंस्ड दैट मुस्लिम कम्युनिटी जो है इट इज़ सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेटली बैकवर्ड। इस बैकवर्डनेस को हल करने के लिए और डेवलपमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने ये प्लान किया कि ये एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया जाए जो यहाँ के यूथ को रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करे, और जो ये सीट ऑफ लर्निंग है इट वुड क्रिएट फॉर द यंग मुस्लिम्स ए ट्रू इस्लामिक atmosphere from which they can be able to we can be able to cater the needs of the coming generation. So उसके लिए उन्होंने he initiated the different aims and objectives in order to make it possible to make the Muslims of Jammu and Kashmir most modern and to eliminate this backwardness. जो पहला एम इसका है वो ये था कि he firmly believed that the modern education जो है to impart this modern education जो most backward children है मुस्लिम community के along with Islamic one,
اینڈ ہیلپ دیم ان دیئر ایجوکیشنل ایفرٹس ایز مچ ایز پاسبل، کہ ان کو وہ ایجوکیشن ہم دیں گے، ماڈرن ایجوکیشن، جس سے جو مسلم کمیونٹی ہے، ایک تو ان کا جو اسلامک ریلیجیس نالج جو ہے وہ اچھی طرح بڑھے، اور اس سے جو اپنے ایجوکیشنل ایفرٹس جو ہیں، یا جو ڈیولپمنٹ ان کی ایجوکیشن کی ہے پرٹیکولرلی ان دا مسلم یوتھ، وہ آگے بڑھے اور وہ پاسبل ہو۔ دوسرا ایم یہ تھا ٹو میک ایڈوکیٹ ارینجمنٹس فار دا لرننگ آف القرآن اینڈ سنہ، وہ ارینجمنٹس کیے کہ جو لرننگ آف قرآن ہے، ٹیچنگ آف قرآن ہے وہ لرن کرے، اور جو سنہ ہے دا ٹریڈیشنز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اچھی طرح ارینج ہو، اور اس سے جو ہے جو مسلمز ہیں وہ فیضیاب ہو۔ اور تھرڈ aim was that to unite all Muslims by creating among them a sense of being the intermediary community، مسلمز کے بیچ میں وہ فیلو فیلنگ یا وہ سینس یہ کریٹ کرنا کہ وہ یہ ایک کمیونٹی ہے جو آگے کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے، اور ان کے بیچ میں جو وہ ہے تو کریٹ اے بیلنس بٹوین ماڈرن اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن، جو چونکہ ماڈرن جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے دیٹ از گڈ فار دا مورل ڈیولپمنٹ، فار دا ڈیولپمنٹ آف دا پرسنالٹی، بٹ وتھ اٹ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے دیٹ از آلسو مسٹ ان آرڈر ٹو make the progress in the field of education and in all aspects of the community. Another aim was that to provide the right kind of leadership to the community in social, cultural, economic and moral affairs، چونکہ لیڈرشپ کے بغیر ایک کمیونٹی جو ہے دیٹ از ہینڈیکیپڈ، تو اس کے لیے وہ اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے کہ جو یہ انسٹیٹیوشن کھولا گیا، جو یہ ایک ان کا جو یہ ایم تھا کہ ایک اچھی وہ لیڈرشپ قائم کرے، جس سے سوشل، کلچرل، اکانومک یا مورل افیئرز جو مسلم کمیونٹی کے ہیں وہ اچھی طرح ہینڈل ہو اور وہ اچھی طرح آگے بڑھے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے ٹو میک دا مسلمز کریکٹر ریفلیکٹ دا اسلامک ویلیوز، ان کو مسلمز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ٹریڈیشنز یا وہ جو پہلے ان کی وہ ان باتوں میں بھروسہ کرتے تھے جن کا ہم اسلامک ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اس نے یہ کہا، یہ ان کا یہ موٹیو تھا کہ جو اسلامک ویلیوز ہیں، مسلمز کا کریکٹر جو ہے اسی کے حساب سے ان کا کریکٹر جو ہے ڈیولپ ہو۔ اور ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ٹو اسٹرنگتھ دا کاز آف یونیورسل پیس اینڈ بردرہڈ بائی پروموٹنگ ان دیم اسپریچول اینڈ مورل کانشیسنس، کیونکہ جب تک ہمارے پاس اسپریچول پاور، اسپریچول کانشیسنس یا مورل کانشیسنس، اور unless we are not able to distinguish between good or bad, we are not able to create peace and universal brotherhood. So اس کے لیے انہوں نے کہا کہ this education is possible in order to promote the spiritual and moral consciousness among the people. So جو انجمن تھا اس نے فردر اپنے آپ کو جو وہ ڈیڈیکیٹ کیا، اور اٹ پلیجر فار دا سیف گارڈ اینڈ فار سیف گارڈنگ دا سینکٹیٹی آف اینڈ پیورٹی آف اسلام۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بہت بڑا مشن تھا کہ جو یہ وہ انوویشنز جو اس میں ریلیجن میں ہیں ان کو دور کرے، اور اصلی پیورلی جو ریلیجن ہے وہ ہمارے سامنے لائے۔ انہوں نے پلیج کیا ٹو پروموٹ دا کاز آف اسلامک ایجوکیشن بائی کریٹنگ ان یو دا ہولسم آئیڈیلز اینڈ ویلیوز ایز کنٹینٹ in the Quran and preached by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Anjuman failed to provide financial help to the needy and the poor Muslim students who are engaged in the pursuit of religious as well as modern education. ان کا یہ ایم تھا کہ جو یوتھ ہے ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونی چاہے کہ کیسے، جب وہ قرآن پڑھے، قرآن کی جو میسیجز ہیں وہ لیں، اور جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پریچ کی، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچ کیا وہ بھی اچھی طرح اپنے اوپر لاگو کرے۔ اس سے انہوں نے یہ ایک اور اسٹیپ اٹھایا کہ جو نیڈی ہیں یا جو پور ہیں ان کے لیے نیڈی اینڈ پور مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ایجوکیشن نہیں لے سکتے ہیں ان کو فائنانشیل ہیلپ کرے، اور جو
ریلیجیس ایز ویل ایز ایجوکیشن میں ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ فائنینشیل سپورٹ کرے ان آرڈر ٹو create the sense of brotherhood and to make the development of Muslim education and modern education possible among the youth of Kashmir in order to eliminate that backwardness and poverty. Thank you. In the next chapter, we will discuss education under Dogras with reference to primary education. So, and we will also discuss shop committee and Saidan report. So thanks. Have a nice day.